बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज हम 3 ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से क्या बातचीत चल रही है, उनसे 24 मुतालबात किए जा रहे थे, अब 2 मुतालबात किए जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है और 2 कौन से मुतालबे हैं जो रह गए हैं और क्या बातचीत आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरा, क्रिप्टो के मैदान में पाकिस्तान ने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं और क्रिप्टो का पहला 10 ममालिक में शामिल हो गया है जिसने क्रिप्टो पे बाकायदा मिनिस्ट्री भी कायम कर दी है और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस है वो बिलाल बिन साकिब को, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के हेड हैं, उनको दे दिया गया है। बिलाल बिन साकिब कौन है, पाकिस्तान क्रिप्टो में कितनी तरक्की कर रहा है, क्या चक्कर है, ये भी बताएंगे। एक अच्छी खबर है और खुशखबरी है, जो कि हम आपको खुशखबरियाँ सुनाते रहते हैं, वो है कि कुवैत ने पाकिस्तान के ऊपर से वीज़ों पर पाबंदी हटा दी है और ये बड़ी अच्छी बात है। ये हम आपको बताएंगे कि किन किन तरह के वीज़ों पर पाबंदी हटाई गई है और दिफाई बजट में इजाफे का इंदिया दिया जा रहा है। साथ ही साथ बजट के हवाले से खबर है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का भी इम्कान है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफे का इम्कान है। ये खबर पहले भी आ चुकी है, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना जो हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा हम जो भी कर सके हम वो करेंगे। उनसे पूछा गया कि आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या फिर दिफाई मुलाजमीन यानी फ़ौज पाकिस्तान की तनख्वाहें बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी हम इस पर आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम जो भी कर सके अपनी अफवाज की मदद करने के लिए हम करेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अफवाज ने मार का सर अंजाम दिया है, दिफाई बजट बढ़ना चाहिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो जो पाकिस्तान की जो नेबरहुड है और जिस तरह की पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान का दिफाई बजट इतना बढ़े कि कम से कम अपनी डेटरेंस कायम रख सके। इंडिया का दिफाई बजट आपको पता है 85 अरब डॉलर के करीब है, पाकिस्तान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो वो तो होनी चाहिए। तनख्वाहें अलबत्ता जो है सिविल और फ़ौजी जो है उन सब की बराबर बढ़ाएँ जब बढ़ानी है या करनी है, क्योंकि तनख्वाहों के लिए हमारे मुजाहिदीन नहीं लड़ते, उनको बहुत अच्छी सहूलियात देनी चाहिए, अभी भी इंशाल्लाह मिल रही हैं, बहुत अच्छी मिल रही हैं। मगर दिफाई इक्विपमेंट वगैरह जो जहाज़ हैं नए ख़रीदना, कोई और आबदोज़ें हैं, जो बहरी बेड़ा है उसको बेहतर करना, ये सब ज़रूर करें और मिज़ाइल अपने बेहतर करना, क्योंकि आपको दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार होने का बाकायदा कुरान में हुक्म है, तो कैसे आप नहीं करेंगे, ये आपको लाजमी करना चाहिए। बजट से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इंदिया भी दिया है हुकूमत ने और कहा है कि तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स था और आपको पता है कि ज़्यादा टैक्स जो है पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके से लिया जाता है। इस वक्त IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने टैक्स जो कलेक्शन है या रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है वो हासिल किया डबल, यानी टारगेट तो नहीं हासिल किया लेकिन पाकिस्तान ने रेवेन्यू कलेक्शन डबल कर लिया पिछले साल के मुकाबले में, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि टैक्स नए लगाए गए, मुतअद्दिद आमदनियों को बढ़ाया गया। जो टैक्स लगाए गए वो टैक्स ज़ाहिर आमदनियों पे जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं वो तनख्वाहदार तबका देता है, तो पहले ही बड़े परेशान हैं, तो उनके हवाले से रिलीफ़ की उम्मीद की जा रही है। ये अच्छी खबर है। लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों को रिलीफ़ का इम्कान है जो कि 1 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह लेते हैं, यानी कि साल की 12 लाख तक लेते हैं। उससे जो नीचे हैं यानी उनको रिलीफ लाजमी मिल जाएगा। इससे पहले ये था कि जो 6 लाख सालाना तनख्वाह यानी कि 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह वाले लोग हैं उन पर भी टैक्स लगता था, अब शायद उन पर टैक्स ना लगे, तो ये भी एक अच्छी खबर है, तो मैंने कहा आपको बताऊँ। अब आते हैं जी इमरान खान साहब की, और जो चल रही है कि इमरान खान साहब की और उनकी बातचीत किस हद तक पहुँची, मुतालबात क्या हैं। अच्छा जी, मज़हर बरलास एक सहाफ़ी हैं जो पैमरा की कौंसिल के मेंबर भी थे और सीनियर सहाफ़ी हैं और PTI के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। वो रोज़ ये ख़बर देते हैं कि जी PTI और का एक ओवरसीज़ वफ़द है जो इमरान खान साहब से उसने उनके मुताबिक आज ही मुलाकात की होगी, आज सुबह, और वो मुलाकात कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी, और वो कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिले, उनकी रिहाई मिल जाए। उस पर क्या उन्होंने कहा जी इस पर 24 मुतालबात किए जा रहे थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान से 24 मुतालबात थे कि वो करें तब इनको रिलीफ़ मिलेगा। अब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तो उसमें नैरो डाउन हो गए और 2 मुतालबे रह गए इमरान खान साहब से। 2 मुतालबे कौन से रह गए? एक मुतालबा है इमरान खान साहब से कि जी आप 9 मई की माफ़ी मांगें या उसकी मज़म्मत करें,
اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدھا مطالبہ تو انہوں نے مان لیا، عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں اس کی مذمت کر ہی چکے ہیں اور یہ وہ مطلب کر کے تو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس حکومت کو چلنے دیں، 5 سال کی مدت پوری کرنے دیں، ظاہر ہے 2024 سے آئی ہے تو 2029 تک اس کی مدت ہے، اس کو پورا کرنے دیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مطالبے پہ خان صاحب، یہ 2 مطالبے رہ گئے ہیں جن پہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو چپکلش ہے اور وہ ابھی تک نہیں ختم ہوئی، تو خان صاحب جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو کمپرومائز نہیں کریں گے فری جوڈیشری پہ، فری پریس پہ، فریڈم آف موومنٹ پہ، جمہوریت پہ۔ تو بھائی اگر آپ یہ کہیں گے اور ان پہ نہیں کمپرومائز کریں گے تو ڈیل آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیل اور بات چیت جو ہے وہ کرنی ہی نہیں ہے سول حکومت سے۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سول سیاستدانوں سے بات کریں نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے بہرحال۔ لیکن مظہر اللہ صاحب کے بقول آج صبح ملاقات ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک وفد کی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد کوئی بریک تھرو کا امکان ہے، تو اب دیکھتے ہیں کتنا بریک تھرو ہے۔ یہ بات البتہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم ایسی قومی یکجہتی کی فضا قائم ہو کہ جس میں کسی کے ساتھ بھی ایسی زیادتی نہ ہو رہی ہو، ورکروں کے ساتھ۔ تو پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو، کئی رہنماؤں کو، یاسمین راشد ہوں یا باقی دوسرے، ان کو ریلیف ملنے کا امکان ہے، اور کہا تو جا رہا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، لیکن اب یہ چیزوں سے پیچھے آ رہے ہیں۔ بلکہ مظہر بلّہ صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ساتھ دیں گے جب جنگ شنگ کی صورت میں، اور خان صاحب کی پارٹی کو کچھ ریلیف مہیا کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ریلیف مہیا ہوتے ہیں، لیکن نیرو ڈاؤن جو ہے انہوں نے، مظہر اللہ صاحب نے یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافی جو پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بہت ساری تاریخیں دی ہیں، پر کسی نے نومبر میں رہا کروا دیے تھے، کسی نے کہا تھا ٹرمپ کے آتے ہی رہا ہو جائیں گے، وہ چیزیں صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اب یہ بات کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے اب پتہ نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ ضرور ہلچل ہے جس کی وجہ سے دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا، اعجاز چودھری صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا، عمر سرفراز چیمہ کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا، تو تھوڑی سی سختیاں کم ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آتے ہیں جی اس خبر کی طرف جو آپ کو بتایا تھا کرپٹو کے حوالے سے، اور پاکستان کرپٹو میں کتنا آگے جا رہا ہے اور واقعی میں آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ بھائی کرپٹو کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اتنا آگے جا رہا ہے، کم از کم اتنا سن لیں، اگر آپ کو یعنی کہ اپنے میڈیا پہ یقین نہیں ہوتا تو آپ انڈین میڈیا کو ہی سن لیں۔ تو انڈین میڈیا پہ میں کوئی ایک ایکسپرٹ کو نہیں سنا، میں نے کوئی 3-4 ایکسپرٹس کو سنا ہے، سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایون ارناب گوسوامی کے شو میں ایک فارن پالیسی ایکسپرٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان نے بڑی گیم ڈال دی ہے۔ ٹرمپ کی کمپنی ہے لبرٹی فائنینشیل، شاید اس کمپنی کے ساتھ پاکستان نے اگریمنٹ کیا ہے، اور وہ اگریمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تاریخی قسم کا ہے، اس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل۔ اس کے ساتھ پاکستان نے ایک اگریمنٹ کیا، اس کے جو ٹاپ آدمی ہیں وہ ٹرمپ کی کیبنٹ کے ممبر کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کی ہے۔ پھر جو سی زی ہیں، جو کرپٹو ایکسچینج ہے بڑا بائنینس، اس کے فارمر سی ای او، ان کو پاکستان نے اپنی کرپٹو کونسل کا ہیڈ بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ خبر آئی ہے کہ بلال بن ثاقب جو کہ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جس کو کہتے ہیں، سی ای او، ان کو جناب پاکستان نے ایک فیڈرل یعنی منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ دے دیا۔ دا پرائم منسٹر ہیز اپوائنٹڈ بلال بن ثاقب ایز دا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، ایس اے پی ایم جس کو کہتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، وزیر اعظم کے خصوصی معاون خصوصی، اور ان کو منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ دیا ہے، جو وزیر مملکت کا درجہ ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس طرح پاکستان دنیا کے 7 سے 9 ایسی ایلیٹ نیشنز میں شامل ہو گیا جنہوں نے کرپٹو کے لیے باقاعدہ وزارت کا عہدہ رکھ دیا، اور ان کو بڑے لیول پہ کرپٹو کو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات انڈیا میں بھی لی جا رہی ہے کہ یار ابھی پچھلے دنوں نور خان ایئر بیس پہ جو لبرٹی فائنینشیل ہے، جو ٹرمپ سے لنکڈ ایک بڑی کمپنی ہے کرپٹو کی، اس کمپنی کے جو مالک ہیں، ایک پارٹنر ہیں، ان کی ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی تھی۔ بلال بن ثاقب کی بھی کچھ دن پہلے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ تو یعنی اس کو بہت سینئر لیول پہ، بہت ٹاپ لیول پہ سرپرستی حاصل ہے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی کرپٹو کونسل کو۔ اور کرپٹو کے لیے ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ 2000 میگا واٹ بجلی پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے کرپٹو کی مائننگ کے لیے الگ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بٹ کوائن مائن ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری بجلی چاہیے ہوتی ہے، اور انرجی کی بہت خرچہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو سولر بھی آ گیا ہے، انرجی پیدا بہت ہو رہی ہے، جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے اتنی خرچ نہیں ہو پا رہی، اس لیے کیپیسٹی پیمنٹ دیتے تھے۔ تو اب پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اس خاص نیک مقصد کے لیے جو ہے الگ کر دی جائے گی۔
उससे ये होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की माइनिंग हो सकेगी और पाकिस्तान अपना एक डिपॉजिट क्रिप्टो का बनाएगा। और क्रिप्टो का डिपॉजिट जो है वो अमेरिका ने भी शुरू कर रखा है। अमेरिका के सदर ने अनाउंस किया था कि हम अपना क्रिप्टो की एक ख़जाना बनाएंगे जिसमें क्रिप्टो बिटकॉइंस होंगे, इथीरियम होंगे, जो बड़े बड़े XRP होगा, बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं वो उसमें रखे जाएंगे। जो पकड़े हुए हैं अभी तक तो वो कह रहे हैं वो उसमें रखेंगे। पाकिस्तान अपनी माइनिंग करेगा तो ये एक बड़ा नाम पैदा करने जा रहा है। उसके लिए बाकायदा बिजली मुख्तस की जा रही है, बिलाल बिन साकिब को आगे किया जा रहा है, एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, रेगुलेशंस हो रही हैं, CZ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये बड़ी गेम है। मैं देख रहा था वकार ज़का जो इस फील्ड से काफ़ी अर्से से मुंसलिक हैं और वो अब प्रोग्राम भी करते हैं। मैं उनके प्रोग्राम को ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस क्रिप्टो के मामले में उनकी बात को सुना जाता है। तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अगर इसका कुछ भी अशीर भी हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो कह रहे हैं मैं जो ड्रीम देखता था वो अब हो रहा है। तो क्रिप्टो के मैदान में अगर अच्छी खबरें आपको पाकिस्तान से हैं तो ये बड़ी खबर होगी। और अच्छी खबरें इकॉनमी के महाज पर आना शुरू हो चुकी हैं। और आपको बताया जैसे कि पाकिस्तान 40वीं इकॉनमी बन गया, दुनिया की 40वीं बड़ी इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी का हुजम बढ़ गया, 400 अरब डॉलर से ऊपर चला गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। तो ये सारी अच्छी खबरें, साथ साथ क्रिप्टो में पाकिस्तान का फोकस, तो ये दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। आपको पता है, नज़र ना लग जाए, अल्लाह करे। और इसी हवाले से नज़र ना लगने पे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्की के दौरे पे गए हुए हैं, आर्मी चीफ भी उनके साथ हैं। और जिस तरह की वो मोहब्बतों के निछावर हो रही हैं दोनों साइडों से, भाई भाई मिल रहे हैं, कारदेशा मिल रहे हैं जनाब। वो जो अर्दवान हैं वो प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के उनको घुमा रहे हैं और आर्मी चीफ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उधर भी जाके दोबारा हाथ मिला रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार आप आपस में मिल के थकते नहीं हैं। तो वो दौरे पे जा रहे हैं, अज़रबैजान, तुर्किया, बाकी ममालिक का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। तो दुनिया पाकिस्तान के साथ है इस वक्त, पाकिस्तान तरक्की की राह पे है। अब इस मोमेंटम को कैश करवाना है, पूरी कौम को साथ लेके आगे चलना है किस तरीके से कि ये मुल्क तरक्की की ऐसी राह पे गामज़ान हो कि हर पाकिस्तानी फ़ख्र से सर उठा के जी सके। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।